Alors, on a comme la liste à les matchs اللي جايين ديال la date FIFA ديال octobre. بحال اللي عرفتوا كان عندنا واحد الماتش contre l'Érythrée اللي داروا forfait من الاول de la compétition. Donc ديالنا اللي علينا باش نجبروا un match amical باش ما نبقاوش toute la date FIFA غير un match amical. Donc عندنا مع البحرين وعندنا مع la République du Congo. Juste une chose pour le match de Bahreïn pour expliquer parce que souvent il y a de l'incompréhension par rapport aux matchs amicaux. علاش هتفرقع علاش ما جبناش علاش ما درناش. Donc c'est simple à un moment donné خصنا غير نديرو toutes les situations اللي كاينين c'est une date FIFA اللي كاين des qualifications de Coupe du Monde dans le monde entier. Donc les clubs européens, enfin les pays européens, il n'y a aucun pays disponible puisqu'ils jouent toutes les qualifications. Africains, bien sûr Tiaoma, puisque c'est une date de qualification. Il restait l'Amérique du Sud ou l'Asie. Donc sur l'Amérique du Sud, sur l'Asie, la même chose. On a une opportunité de marcher au Japon ou la Corée du Sud. Avec le match du Congo le mardi, ما كناش نقدروا نمشيو حتى الجابون ولا الكوري alors que la Coupe d'Afrique غتلعب في المغرب باش نديروا pratiquement 3 ou 4 jours de voyage. Donc كنا جبرنا l'Ouzbékistan اللي كانوا قالوا hier كان عندنا l'accord qui est qualifié pour la Coupe du Monde qui pouvait être une bonne opposition. Au Flachar au dernier moment après la dernière date FIFA ils ont refusé de venir. Donc voilà, on a trouvé le Bahreïn qui est une bonne équipe qui est 80e ou 82e mondial dans le classement FIFA. Si vous regardez avec des équipes africaines, elle est des fois classée mieux que certaines équipes qu'on a jouées. Donc je pense que c'est un bon match amical pour l'équipe et on espère, Inch'Allah, gagner les 2 matchs. Voilà. Attends. Donc la liste des convoqués, parce que aussi pareil, c'est une erreur d'Yali. On dit même qu'on a les blessés, donc il y a des doutes alors qu'ils sont blessés. Et après, les joueurs ils sont blessés, donc Sofiane Rahimi blessé, Nosser Mazraoui blessé, Romain Saïs blessé, Ashraf Darim blessé, Azin Nahim blessé, Aïd Boulel blessé, ou Oussama Al-Azouzi blessé. Pour ceux qui étaient déjà Maïa Qbel, pour les locaux, l'Assel qui est déjà Mahana, tu blessé. Voilà. Maintenant, on peut commencer la liste. Alors dans les buts, Monia Hajoui de l'ARSB, Yassine Bono, Hilal Saoudi, ou l'Ahrar Diel Raja Casablanca. Les défenseurs, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Hilali Diel l'Espagnol Barcelone, Chibi Diel Pyramide, Jérôme Yamik Diel Nejma Saoudi, Abqar Diel Getafe, Naïf Agad de l'Olympique de Marseille, Adam Massina du Torino, Sofiane Karouani du Utrecht et Youssef Blamri du Raja Casablanca. Milieu de terrain, Saibari du PSV Eindhoven, Bilal Khalous Stuttgart, Samatar Galin Feyenoord Rotterdam, Sofiane Amrabat Betis de Séville, Nail Anaoui l'AS Roma ou Ilyes Bensrir Leverkusen. En attaque, Brahim Diaz Real Madrid, Ilyas Akhomaj Villarreal, Amin Adli de Bournemouth, Youssef Nesseri Fenerbahçe, Ayoub Kahbi Olympiakos, Hamza Igamen de Lille, Shamsuddin Talbi Sunderland ou Abdel Zelzouli du Betis de Séville. Voilà pour la liste pour les 2 matchs amicaux. Donc on a 26 joueurs, si je ne me trompe pas. Merci coach. Donc nous allons commencer. معنا journaliste femme اللي كاينه معنا اليوم هي غنبداو بها ان شاء الله الى غربه. دونك كاين لا دوموند اللي تجي. دونك عندنا الوقت كافي. دونك الاسم والمنبر comme d'habitude. Micro s'il vous plaît. Micro s'il vous plaît. S'il vous plaît. يمكن هذا تمشى. Voilà, تعال.
سي بون سي بون. السلام عليكم، سهام البوش قناة الرياضية. السؤال ديالي الأول بخصوص المنافس منتخب البحرين سي وليد، واش كتشوف هذا المنتخب كيشبه المنتخبات الإفريقية اللي نقدروا نواجهوها في كأس إفريقيا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص المنتخب الوطني UVA اللي دايرين واحد المباريات يعني قوية ومتألقين في كأس العالم، واش في كأس إفريقيا المقبلة كتشوف نقدروا نشوفوا شي لاعبين في هذا المنتخب مع اللائحة ديالك؟ ما اول حاجه على الفرقه ديال البحرين بحال اللي قلت في الاول فوالا ما فتشناش شي ايكيب اللي كتقدر تشبه ليكيب افريكان بيسكو ما كانش شي فرقه اللي كانت موجوده باش نلعبوا ضدها في الافريك. دونك عندها ستيل ديال لو ستيل ديالها. حنا اللي بغينا سورتو نستافدو هي ان ماتش اميكال باش نزيدو بعدا نلعبوا في الرباط في التيران اللي جديد لينا اللي درنا غير ان ماتش اللي نجبروا اون اوبوزيسيون اللي غتلعب جو بونس ان بلوك با اللي غتبغي دير ان غران ريزولتا اللي غتكون عندها اون موتيفاسيون انتراسيك تلعب مع المغرب ضد المغرب ودير ان ريزولتا. حنا خصنا نجبروا لا سوليوشن باش نربحوهم. ils ont joué des équipes comme l'Arabie Saoudite, le Japon, ils ont posé des difficultés. Donc voilà, on a des difficultés. Voilà, ولا كنا نقدروا نلعبوا contre une équipe d'un style africain كنا درناها. Mais des fois, on a le choix. Donc, Ken Bahreïn, c'est un autre style. Peut-être qu'ils ont un style plus maghrébin. Ou qu'il y a des équipes du Maghreb, la Coupe d'Afrique. Donc, ça fait d'obéir. Et les U20, بحال اللي قلتي هاد الصباح بعدا كنا شويه عيانين فقنا باش نتفرجوا في الماتش اللي مزيان هي دو لي فيليسيتي. خليت لهم ميساج تال محمد qui fait un travail excellent. Ça prouve que voilà, à la CAN, c'est une finale, mais voilà, la Coupe du Monde, il est performant et on n'a jamais douté de ses performances. Dima kan et ne jamais juger le résultat présent. Ça fait quelques années qu'il est la fédération. Il fait un travail extraordinaire. Mais donc je l'ai félicité lui aussi hier et on lui souhaite, Inch'Allah, parce que ils le méritent, et le Maghreb il le mérite, mais en tout cas ils nous ont fait plaisir, ils nous ont donné la fierté. Ou li qui ajimni d'abord, il y a plus de complexe. Prenons le complexe. ربحنا le Brésil في l'équipe A, في l'équipe olympique ou في l'équipe U20. Dit que le Brésil les Kangolo. Donc le Maroc on est arrivé aujourd'hui dans toutes les catégories à rivaliser avec les meilleures équipes de l'Alem. On t'menda Inch'Allah, كلشي محلول bien sûr. Chaque joueur postule à l'équipe nationale. Ça dépend de leur performance, bien sûr, à l'équipe nationale ou à les clubs d'Yelhom. Maintenant, voilà, tout est ouvert. باش نشوفوا شي واحدين علاش لا. مع بلال خنوس شفنا ملي ديما كان كيعجبني ندي ان جون باش يتعلم في une compétition في la Côte d'Ivoire. كان عقل j'ai payé les pots cassés parce que مشينا ب 27 joueurs ويمكن نجيب شي 5 ولا 6 joueurs de l'équipe olympique في la Coupe d'Afrique باش يتعلموا. ديما كنشوف على le futur. Donc علاش لا. وهما يمشيو يديو كوب دي موند باش يديروا لي بريسيون باش نجيب واحد ان شاء الله ولا جوج ولا ثلاثه ولا تنديهم كاملين يمكن ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عادل رحموني، اذاعه مدينه اف ام، موقع ماتش بريس. كوش اولا هنيئا صراحه باسم الاعلام الرياضي الاطر الوطنيه اللي بصمات على يعني انجازات سواء لا بيفات ولا بيفان ولا حتى المنتخب ديال الشام، وعقبالكم ان شاء الله تحققوا لنا كاس افريقيا اللي غاب على الخزينه الجامعه. الوغ بالنسبه لي انا هاد جوج دو ماتش رغم انه المغرب تاهل رسميا، هادو كيبقاو دو ماتش اللي ممكن وليد الركراكي يجرب فيهم خطط، يجرب فيهم لاعبين على بعد شهرين فقط. واش وليد الركراكي وصل للائحه لانه ما بقاش وقت ديال التجربه ديال لي جوار، لانه المفروض على انه لو سيستيم دو جو ديال وليد الركراكي خصو يكون مع اللاعبين الرسميين اللي غادي يكونوا في لاكوب دافريك. بون كيستيون ديما كنقولها ليكيب ناسيونال، ديما كنقولها وغنعاودها. عمري ما شفت اون ايكيب ناسيونال اللي كتجرب. ليكيب ناسيونال خصها تربح، ليكيب ناسيونال خصها تفرح المغاربه ديما. وديما كنقول اللي يستاهل يلعب واللي يستاهل يدخل ويبين، ملي نعطيلو 10 دقائق ولا نص الميطون ولا ماتش ولا يجي باش يستافد من ليكيب ناسيونال باش يبين لي كاليتي، هي هادي بحال باش نجرب. شفتها مع شي وحدين مره كندخلهم باش نشوف لا رياكسيون ديالهم، مره كنعطيلهم باش يبداو. وفحال اللي كنقول مره عندك اون اوبورتونيتي في ليكيب ناسيونال ملي كتجيك خصك تشدها. هيدا كنفكر. دونك انا اللي كنامن بهاد لي دو ماتش هي نربحوهم بعدا
parce que خصنا نبقاو ديما في لا ديناميك ديال الربح وديما الثقه ديالنا و que l'équipe elle est toujours les mêmes certitudes ديال الربح وتا ليكيب تلعب بيناتها. المشكل اللي عندي دابا دوبوي 3 ولا 4 راسامبلمون عندنا بزاف لي بليسي عمرنا ما شفنا ليكيب تيب انصامبل. شفتو في مواد جوان ما كانش اغير ما كانش ابراهيم ما كانش ابدي ما كانش مزراوي حكيمي سور لي دو ماتش ديما كيلعب غير واحد دونك عندك علينا النص لو ديرني راسامبلمون لا ميم شوز. بالحق واخا هيدا اللي كيعجبني هي لا بروفوندور ديال لو بون ولا رياكسيون ديال الدراري اللي كيدخلوا في بلاصه ديالهم كيبينوا اللي واخا عندنا لي زابسون كنبقاو رابحين كنبقاو غاديين للقدام كنبقاو نماركيو البيوت وكاين الاهداف. دونك سي لو بلوز امبورطون هي اليوم نقدروا عندنا دي سيرتيتود ولا عندنا دي بليسي ولا عندنا دي بروبليم اللي يقدروا يطراو قبل لا كوب دافريك ولا في لا كوب دافريك شفنا دي ميور اوبسيون. دونك يمكن كتبنا ديك لي زابسونس باش نشوفوا دوت جوار وحتى انا لا شانس. دونك مرة هي لي زابسونس ولا لي بليسيور اللي كيحطوا الوقت باش تشوف شي وحدين مي سينون فوالا pour moi ces deux matchs c'est pas un moment باش نجرب نشوف ولا نقدر نحتل شي وحدين بيان سور غنحتل بحال لي سي جو بو جوي avec l'équipe type غنلعب l'équipe type. السلام عليكم ملهم المقدم لسيد كورة سي وليد مرحبا سلام الجميع. يعني صافي لونطون ما جيتش هنا تبدلت عليا الاجواء. عندي واحد السؤال مباشر كونسيرنون واحد لابوست اللي ديالنا شويه ديال القلق هو ديال لا ديفونس. واحد لا رومارك لي ديكلاراسيون ديال كل ملي كتعطي لي زاسونس كتبدا برومانسيز يعني من نويو ديال اللي كان ديال ليكيب ناسيونال في لا كوب دي موند في لا كوب دافريك وبارابور كاين دي جوور اللي تا هما كيشكلوا هاد لوكوموتيف ليكيب ناسيونال بحال زياش ولا بوفال ما كيتذكروش. واش سيس باقي رغم هاد لابسونس وهاد باساجابيل اللي عنده مع السد مع ليكيب ناسيونال باقي عنده بلاصتو في واحد البوست اللي هو شويه حساس في ليكيب ناسيونال خاصه السي وليد وانك جربتي لي طونديم كلهم داري العسال عقار مشى ورجع بزاف ديال الجوور ابار نايف اكرم اللي بقى. السؤال اللي تربطوا مع السؤال ديال السي هانبوش كونسيرنون هاد لي جوور اللي كاينين دابا الطونديم اللي شفناه مع السي وهبي البارتي معروف في لاكو دافريك وخاصه مع الاسبان والبرازيل وعطاو واحد الاشارات طيبه. واش ما كنضيعوش الوقت باش ناخذوا لا غولي في هذا البوست هذا اللي هو بوست هام وهام بزاف وشفنا كونتر لا فرونس والكروات شنو. السؤال الثاني الا سمحتي لي الا كان ممكن هو الثاني كونسيرنون واحد لو جوور عنده دي ستاتيستيك كبار وانت كونسوماتور كبير ديال لا ليغا اللي هو الهلالي في لي ماتش كروسيال كونتر ديربي ولا كونتر ريال مدريد دي ديول مع فينيسيوس مع ليفاندوفسكي هو اللاعب اللي لعب اكبر دقائق مع اسبانيول السيغوندا مع ليكيب ناسيونال شفنا 3 دقائق. واش داخل الفكر ديالك واش عنده بلاصه اخرى؟ شفنا بزاف ديال البروفيل اللي بعيد عن حكيمي بعيد عن مزراوي خاصه في الجانب الدفاعي. شكرا. الوغ بعد عندك الصح ما هضرش على حكيم في لي زابسون دونك حكيم سي با بور بليسيور ما عندوش فرقه دونك هادي عندك الصح كان خصني ندخل حتى حكيم. بعد بوفال il est pas blessé il est remplaçant aujourd'hui à la Saint-Gilloise كان بليسي قبل. وعلى لو كا دو رومان بيان سور ديما فكره ديالي رومان بوركوا باسكو ديجا انت قلتيها بيدك عندنا جو بونس une situation dans l'axe central اللي مازال ما جبرناش لا بير سنترال parfaite ou la paire centrale qui peut rassurer. Wacha Ana Adam Messina, je suis très satisfait des matchs diallo. Je pense qu'on a trouvé une option. جربت بحال اللي قلتي بزاف د اللاعبين باغ اكزومبل واحد بحال ابقار اللي كتقول كنديروا بحال الهلالي يمكن كنا نقدروا نشوفوا كثار مي ابخي سي لي سيتوياسيون انا اللي كنشوف شي حوايج اما في لونطرينمون اما في الشوفه ديالي اللي ما حتاولهمش يمكن لوبورتونيتي يبداو نشوفوهم. Donc, elle dit pour le cas de Romain Seyss, voilà. Tant que Romain il peut être performant ou il peut يعاون ماشي عنده البلاصه عنده l'opportunité يمكن يجي. Donc voilà, aujourd'hui il est blessé, لعب البارح encore في Champions League خرج blessé donc ما عطاتلوش l'opportunité باش نشوفو ولا ما نشوفوش. Mais tout est ouvert, إما الرومان إما أي واحد. Personne n'est assuré en tout cas surtout à ces postes là de venir à la CAN. Donc il y a une belle concurrence. النسبه الهلالي المشكل ديال الهلالي ماشي ركراكي ولا يلعب مع فينيسيوس ولا يلعب ضد يامال ولا اكس ولا ايغريك. المشكل ديالو هو حكيمي احسن لاتيرال دروا ديال العالم اللي بالنسبه لي قبل منه ومزراوي اللي بالنسبه لي ولا عندي لو شوا قبل منه اودجوردي. سي لا سيرتيتود اللي عندي انا اودجوردي اللي مازال محلوله اودجوردي لا افيك لو جروب. صراحه ما كانش عنده لوبورتونيتي يدخل قبل. ابخي كاين واحد بحال الشيبي اللي ما خصكمش تنقصوا لا كاليتي ديالو. ما تقدروش تهضروا لي على شي واحدين ديال البطوله ولا اللي كيلعبوا تشامبيونز ليغ
وتهضروا على واحد اللي كيلعب ضد فينيسيوس وواحد اللي في بيراميد تاع الشامبيونز ليغ وتنقصوا لا كاليتي ديالو اللي دابا ضربوا الاهلي السعودي اللي شامبيون لا كاف لازي اللي هو لعب في البطوله وكيعرف لافريك اللي تا هو اون كونكورونس افيك هيلالي دونك سي بور سا كو كنجيبهم يا اوكين بلاص واخا تلعب حتى في الاسبانيول ولا في ليفانتي ولا في مانشستر لا بلاص elle est ouverte à tout le monde سي با علاش انت لاعب هنا ولا لهيه اللي عندك بلوس دو دروا كو ياخور مي عندي دي شوا فير وعمر il fait partie de ses choix il est convoqué كنقولها للدراري ونقولها لكم quand tu fais partie des 26 joueurs de l'équipe nationale marocaine اليوم il faut être fier كتجي كدابز ولا حتى لك دقيقه خصك تهزها وتقاتل على بلاصتك et c'est le message pour tout le monde. La relève, pour le moment, ils ont fait une compétition U20, ils ont fait une CAN U20. C'est des jeunes joueurs. À ce poste-là, c'est des postes qui sont très difficiles. جربنا مع عيد بودلال كنا جبنا ملي جبت ان جون بحال عيد بودلال كان مازال ما لعبش في لي برو الناس ناضوا قالوا كيفاش عيد بودلال كيجي ملي كتجيب ان جون كتقولوا علاش جاب ان جون ما عندوش ليكسبيريونس مي ما كتجيبوش كتقول علاش ما جابوش après c'est les choix donc هاد الدراري بحال اللي قلت aujourd'hui tout est ouvert eux déjà ils ont une compétition à gagner deuxièmement ils ont une place à gagner dans leur club يكونوا titulaires ويوريو les qualités ديالهم ou le jour où ils vont être performants يكونوا معنا et على la question parce qu'elle est pertinente واش ما كنديعوش الوقت pour le moment ما كنديعوش الوقت puisqu'on a 14 matchs de suite qu'on gagne donc ما كنديعوش الوقت puisqu'on gagne. Bonjour coach. Bonjour. Abdelrahman Ichi du site csport.ma. Ma question est la suivante. Est-ce que lors de ces deux matchs, le Bahreïn et le Congo, est-ce qu'il y a des choses tactiques que vous voulez mettre en place en prévision des événements et des scénarios qui pourraient se passer lors de la Coupe d'Afrique des Nations? Et une autre question, c'est à propos d'un joueur également qui a fait la Coupe du Monde, qu'on n'a plus revu en sélection nationale, c'est Sabiri qui est revenu à la Fiorentina. Certes, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais quand même il est revenu en Europe. Et est-ce que c'est une page déjà tournée ou là il y a toujours une place? Il y a de tout, je vais commencer par celle qui a terminé. Il y a de tout dans votre question, il est retourné à la Fiorentina, oui, mais il ne joue pas. Donc dans la question, il y a la réponse. S'il ne joue pas, ce n'est pas une question de... Il ne joue pas. En début de saison, match de préparation. Il n'a pas joué, ça fait un mois qu'il ne joue pas. Richardson non plus, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Mais comme Richardson, comme Sabiri, Kanaouda, la porte elle est ouverte. À partir du moment où on est performant et on joue, après bien sûr, des fois, Katra, ou Trodotchidofia, Kanin, ils ont un peu moins de temps de jeu qu'Anaïtlom. Mais après, ça c'est mes choix, c'est une question de confiance. Mais Sabiri, il a ses qualités, Aouna, et déjà il a fait l'effort de revenir enfin dans un championnat compétitif. La balle elle est dans son camp, à lui d'être performant. S'il y a 2 mois pour revenir dans la performance, et s'il est performant, la porte elle est ouverte. La première question c'était tactique, pourquoi pas, tout est ouvert, on va voir. On va voir déjà l'état de forme. Mouchkil dirata غنلعبوا الخميس عندنا بزاف دراري غيجيو الحد donc là غيسالوا الحد les matchs ديالهم donc غيوصلوا في الطياره le lundi soir, on dirait une séance de décrassage le lundi soir. Le mardi, on va être à 48 heures du match pour essayer une nouvelle tactique. Il faut du temps pour travailler. Donc pour jeudi, je pense que ce sera compliqué. Pour mardi, pourquoi pas. Salam alaikum, Ibrahim Haddad, العام المغربي. كوتش عندي deux questions. Première question كتعلق بالأحداث الحالية ديال جيل جينيراسيون زد. كيفاش شفتي هذا الشيء خصوصا انه كاين اللاعبين من المنتخب الاول بحال اكرد اللي خرجوا دي ستوري سوا دي ميساج لي جون هكا شي ممكن الامور تلطف شويه. بعد دوزيام كيسيون شنو التعليق ديالك على البالون دور مازال ما خرجش شي تصريح رسمي كيفاش كتشوف الكلاسمون ديال الحكيمي ديال اللي كتصاص هادشي في البالون دور ديال فرانس فوتبول. اول حاجه كيبان لي ما كاينش شي مغربي في العالم اللي ما غاديش يبغي une meilleure éducation ou il a une meilleure santé اي مغربي في هاد البلاد اللي كنتمناو هي كلشي يدار في لو ريسبي و سون فيولونس. هادشي كنبغيو لبلادنا وهادشي اللي بغينا ديما نزيدو لقدام بالحق توجور في لا كاليتي دو ماروكان في لو ريسبي
ou sans violence. Inch'Allah, يكون غير خير. واللاعبة بحال اللي قلتي sont positionnés. أي واحد عنده لا في ديالو. C'est la sphère privée. الحق كيتمنى أي واحد ما كانش شي مغربي وحنا منهم اللي ما يبغيش une meilleure santé une meilleure éducation وأي واحد يستاهل هادشي. دونك إنشاءالله غيكون غير خير إن شاء الله. وعلى le ballon d'or, c'est pas plus important. Plus important هي اللي قلتي. Mais bien sûr أشرف كان يستاهل يكون pourquoi pas même ballon d'or. La 6e place, je pense qu'elle a été pas méritée. Mais بحال اللي قلت له ça doit le pousser encore وجاوب البارح في التيران يخدم encore plus ويوري ملي العام اللي دوز ما كانش ان اكسيدون ويستاهل يكون شي نهار بالون دور ان شاء الله. احنا معاه وحنا فرحانين en tant que capitaine des performances. La réaction d'un grand joueur هي في التيران وراها البارح ضد برشلونة. دونك فوالا هادشي اللي كنتمناو et on est tous déçus. Mais بحال اللي قلت له dans la déception ديما كنقولها il faut regarder toujours le positif. Je pense que c'est le meilleur classement d'un joueur marocain le ballon d'or dans l'histoire. Donc voilà, il a quand même marqué l'histoire par son classement. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je voulais parler du cas de Brahim Diaz qui était en dessous de ses très belles performances sur les derniers matchs. Je sais que tu le mets à droite, mais je sais aussi que tu aimes bien qu'il soit près de la surface, près du box comme tu dis souvent. D'ailleurs on avait son but contre les Soto, on était à fesse sur son plat du pied qui a ramené la victoire. Tu as 2 matchs où, c'est important de le dire, tu as 2 matchs de battre un record de 16 victoires de suite, ça c'est très important. J'imagine que tu vas faire des tests. Est-ce que dans les petits tests que tu vas faire, tu n'envisages pas de mettre Brahim juste derrière l'attaquant et peut-être mettre Khoumash ou Talbi parce que tu as du potentiel à droite? Et ma deuxième question, j'ai vu que tu étais présent pour le match de Jish au stade olympique et Louis Delto au stade Mohamed V. Quelle était la raison de ta présence? Est-ce que tu avais des joueurs en vue? Merci. Alors pour le cas de Brahim, bien sûr, on a toujours des discussions qui sont honnêtes avec Brahim. J'attends toujours plus de lui, parce que pour moi il peut toujours donner plus, et même quand il va donner le meilleur, je vais attendre toujours plus. Maintenant pour les tests, je pense que si tu suis bien tout le process que j'ai eu avec Brahim, les tests on les a fait déjà il y a 1 an, sur son poste de numéro 10, puisque dès qu'il est arrivé, je crois qu'on a joué 3 ou 4 matchs avec lui en tant que numéro 10 derrière l'attaquant. C'est une position qui, je pense, même si beaucoup de gens pensent que c'est la position idéale pour lui, mais au Real de Madrid, il ne joue pas en numéro 10. Il a eu des grands entraîneurs et il en a encore un qui ne le met pas à ce poste-là. Je pense que son meilleur poste, c'est quand même couloir, mais avec un système qui lui facilite. Il faut, comme tu l'as dit, qu'il soit plus près de la boxe, qu'il ait plus l'envie d'aller vers la profondeur, il le sait. Mais c'est un joueur sur qui on compte énormément, on connaît son talent. À tout moment, il peut faire la différence. En Champions League, il est rentré et il a marqué. Il passe par une période un peu difficile parce qu'il y a de la concurrence tout le temps au Real de Madrid. Mais avec nous, voilà, on attend plus de lui, il le sait. Et je suis persuadé qu'il va répondre sur le terrain et il sait ce qu'on attend de lui. Et je suis positif. Mais sur son poste, c'est pas toujours une facilité que de trouver une solution au joueur, de lui dire ouais, mais peut-être qu'il joue pas là ou s'il jouait là. Il a joué là. Et ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Donc voilà. Et quand il a joué comme on le voulait nous, et je crois qu'il a fini meilleur buteur des qualifications de Coupe d'Afrique, donc quand il a marqué, il n'y avait pas de souci sur son poste. Dès qu'il est un peu moins bien, on dit que c'est peut-être pas son poste. Je pense que c'est un faux problème. Brahim, c'est un grand joueur et il va revenir au moment où on va l'attendre, il sera là, Inch'Allah. Et sur le fait d'aller voir, je le répète, alors peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous voulez peut-être ne pas le voir. Voilà. Moi, je n'annonce jamais quand je vais dans les stades. Des fois, je mets la casquette, des fois, je ne mets pas la casquette. Des fois, il y a mes adjoints qui y vont. Et quand c'est mes adjoints, personne ne dit qu'ils ont été voir tel match ou tel match. Ce qui est peut-être normal, tout le monde attend toujours les sections. Mais on a toujours des rapports des matchs de la Boutola. Voilà, j'ai été voir les Phares sur un match de Coupe d'Afrique. J'ai été voir le Wydad. Je vais sûrement aller voir le Raja ce week-end. Voilà, dès que je peux, j'y vais. Mais on a tellement de joueurs, tellement de matchs à voir qu'on se partage le travail. Ma raison, c'était de voir un peu certains joueurs, voir leur évolution, voir ce qu'ils peuvent apporter, est-ce qu'ils sont dans la progression, voir le niveau aussi du championnat. Et voilà, comme on l'a fait depuis les 3 ans que je suis en place. صباح الخير كوتش معاذ الزلاجي موقع مسال تي في. اكيد سي وليد انك تسابق الزمن لسد لعنه الاصابات التي ما زالت تطارد الاسود. ذكرت بعض الاسماء اللي هي
تتشكل الركيزه الاساسيه للمنتخب الوطني اناحي الظهير الايسر موسى المزراوي. مؤخرا قمتي على ما اعتقد بجوله اوروبيه من اجل معاينه بعض اللاعبين نسبه الخصاص على مستوى الظهير الايسر التي ما زالت تتكرر الاصابات خصوصا بالنسبه للنصير المزراوي. قمت بمعاينه انس صلاح اعتقد لاعب اندوفن، وايضا قمت يعني بزراعه يونس الروحي لاعب جيفونتيس. وسمعنا هناك اتصالات مكثفه يعني ما بين كل الطاقم التقني والجمعيه الامريكيه المغربيه لكره القدم من اجل يعني سد هذه الموهبتين المغربيتين. السؤال الثاني لاعب اللي ربما اثار الانتباه ديالي واختطف الاضواء في الدول الاوروبي اللي هو انس الزروري، يعني لاعب اولمبياكوس وباناتونيكوس عفوا، واللي سجل الهايتريك يعني في الدوري الاوروبي. باقي لاعب شاب واش يمكن نشوفوا مستقبلا يعني يحمل القميص الوطني ويكون في كتيبه وليد الركلاكي. اخر سؤال باختصار باش ما نساوش. اوكي سي بون. على الدراري اللي كتهضر ولا على اي واحد اللي مازال ما اختارش المغرب، ديما كنقول كاين دي بروسيسوس ولا ما كتشوفهمش في لا ليست، سي كو بور مومون البروسيسوس ما سالاش. عندنا دي شونجمون دو ناسيوناليتي سبورتيف بور شي واحدين اللي كيهزوا شويه الوقت. مره كنبغيو نزربو بالحق بور مومون ادمينستراتيفمون ملي ما كتشوفهمش، اما ادمينستراتيفمون ما داروش ولا ما درناش انكور لو بروسيس، اما ولا ما كاينينش بور مومون لو شوا مازال ما دارش. مي نهار اللي غتشوفهم بحال اي واحد اللي عنده دم مغربي ملي ما كيكونش معنا سافير كو اما مازال ما اختارش المغرب، اما او نيفو ادمينستراتيف سي با انكور ريغلي. دونك ابري ما كيعجبنيش نهضر على ان نون بارتيكولي. دوزيام كيستيون Zahouri, c'est un joueur qui كان معنا في كاس العالم qui était avec un vrai potentiel. اللي كان امن لا بروغريسيون ديالو تكون احسن من اللي دار هاد العامين الاخرين. Il a eu beaucoup de blessures, mais c'est un vrai bon joueur avec des qualités. نتمناو في باناتينيكوس il explose, يرجع في المستوى ديالو. il a جاوب في l'Europa League يمكن ديك لو هاتريك. Il faut qu'il soit régulier parce que voilà, بحال اللي قلت, il y a beaucoup de joueurs à son poste, beaucoup de joueurs qui ont progressé, beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs aussi. بالحق la porte ديما نعاودها n'est pas fermée à partir du moment où il y a des performances. Donc نتمناو انس يبقى في هذا المستوى ويدوق الباب ديال المنتخب ان شاء الله. Bonjour coach, Anas Zabari de 360. Donc j'ai deux questions. Donc la première c'est en cette fin d'année, le Maroc disputera deux compétitions majeures. Donc la Coupe arabe avec Tarek Sketchewi et la Coupe d'Afrique à domicile Inch'Allah. Donc comment allez-vous gérer les deux listes, surtout avec Tarek Sketchewi? Et pour la deuxième question, au mois de novembre, allons affronter des nations du top 3, du top 10 africain. Et qu'en est-il de la rumeur Brésil? Alors c'est très bien. Il y a deux compétitions pratiquement un mois dans la même période. La Coupe arabe va le 1er décembre. On va Sali, Inch'Allah, le 18 décembre. On va la finale. Donc ça veut dire le 18 décembre, on va Sali la compétition de la Coupe arabe. On va le 21, 3 jours après. Donc bien sûr que tout est coordonné avec la direction technique. Je vais dire les meilleurs choix. La priorité, bien sûr, Dima Kangoula, il y a l'équipe A. Parce que Fali Kangoul, toutes les compétitions de jeunes ou là de locaux, les Mouhim, il y a la Cannes, Faddar. Donc les choix ils vont être coordonnés, mais la priorité va être toujours pour l'équipe A parce que la Coupe arabe, la Coupe arabe, tu ne pourras pas les avoir à la Coupe d'Afrique et ce sera une faute professionnelle de notre part. Je pense qu'on a pratiquement une base de données avec, entre les locaux, les joueurs qui jouent dans le Golfe ou en Afrique, par exemple l'Égypte ou d'autres pays, on peut faire pratiquement 5-6 équipes. Donc le choix, Tarek Raikoun Ando, on va lui laisser à disposition les joueurs dont on n'aura pas besoin, Inch'Allah. Mais le plus important, quand même, ce sera l'équipe A. Donc peut-être qu'il y aura des joueurs sur qui on va prendre aucun risque. Ils pourront peut-être ne pas jouer ni la Coupe arabe ni la Coupe d'Afrique. Parce qu'entre ce laps de temps, central le home entre les deux pour ne pas prendre de risque. Parce que une semaine avant, il est blessé au Chiwahdin et il faudra piocher sur certains joueurs. Une compétition. Donc voilà, il est là le défi.
انا الصراحه ولا كنت طلبتيني ما فهمتش كيفاش لا كوب اراب كتلعب 15 jours avant la CAN وخليناها تلعب بالحق c'est pas grave. On est obligé de s'adapter. Il y a des pays, je pense, comme l'Égypte ou comme l'Algérie, qui vont prendre des choix radicaux. Nous, on a choisi d'essayer de gagner les deux compétitions. Donc voilà, on va essayer. J'espère que voilà, on dira. La deuxième. Non, ce qui est bien, c'est les matchs amicaux. Donc encore pareil. Comment l'expliquer? غنقولها بالفرنسا باش ما تقولوش في فهمات ولا كيف تهدر. Donc voilà. Nous, on n'a jamais eu peur de jouer contre personne. Donc quand il y a des gens qui disent ouais, le Maroc, pourquoi on ne joue pas contre Hedo, c'est pas le Maroc qui décide. أنا ولا عرضت عليك تاكل في الدار ما تقدرش تقول لي إياه ولا ما بغيتيش تجي ما غادي تجي تقول لا أنا خدام أنا المرأة ما باغاش تجي عندي شي حاجة أخرى. Donc nous quand on invite c'est pas بزاف منا ولا قلنا السنغال بغينا نلعبوا السنغال باسكو كاينين شي واحدين يقولوا بغينا نشوفوا مع السنغال. C'est pas parce que حنا كنقولوا السنغال يجوا تلعبوا غيقولوا وي السنغال. Il faut être deux pour accepter un match. Donc nous aujourd'hui on a proposé à beaucoup d'équipes il y a beaucoup d'équipes qui veulent pas jouer contre nous comme nous aussi il y a des équipes contre qui on veut pas jouer parce que ça nous intéresse pas comme le Japon ou la Corée. Mais si on peut jouer une grosse équipe africaine on aurait joué. La réalité elle est que on a joué la Côte d'Ivoire, je crois en Côte d'Ivoire il y a pratiquement 1 an et demi ou 2 ans, qui est champion d'Afrique. On a joué la République démocratique du Congo, qui était première dans son groupe jusqu'à le match du Sénégal, l'Ikat Dabez à Sénégal. On a joué le Gabon, l'Ikat Dabez à la Côte d'Ivoire pour la qualification de Coupe du Monde. On a joué la Tunisie, qui est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, qui est première de son groupe. On a joué le Burkina Faso, qui est une équipe très forte. Je crois qu'on a joué pratiquement 10 équipes, je crois, du top 20 africain. À un moment donné, le reste, nous on veut jouer avec eux, mais il faut qu'ils acceptent. C'est pas que de notre sort. Maintenant, s'ils veulent venir, marhaba, mais à un moment donné, il y a un calendrier que nous on doit faire rapidement pour prendre des options. Bahreïn joue, il est à Beau marhaba, ou là, Bahreïn, il faut qu'on trouve d'autres options. Donc aujourd'hui, sur novembre, on se dirige plus sur une grande nation, pourquoi pas sud-américaine. Et on verra sur les Africains qui va accepter dans les jours qui viennent. S'ils n'acceptent pas, on se tournera sur d'autres équipes. Mais ma kadjish m'na'ana, hna ma khaïfin tashi wahed, alhamdoulilah. On accepte justement de se frotter. Mais Ranaouda, tu peux gagner les matchs amicaux avant. La réalité est flacane. Nibrit Moussalik, sans donner un nom d'une grande équipe africaine, tu peux Djib Farqali, 3e, 4e africaine, ou Trebhab Kleta, ou Traf la Coupe d'Afrique, Trebhab Zama, Dik Hadi. اللي غتعاونكم نتوما تكونوا فرحانين وكاينين سمعت نرتاح غترتاحوا بحال اللي قلت لكم حتى نديوها. دونك ديك لي ماتش اميكو موا سي با كيك شوز كي مو راسور و كي مانكيت وتقدر تلعب معاهم وتخسر والناس غيقولوا شفتي خسروا وتضربهم في لا كوب دافريك. سي با لو فوتبول سي بلو كومبليكي que ça. Nous ce qui nous importe c'est notre progression. نربحوا لي ماتش ديالنا نزيدوا في الكلاسمون فيفا بحال اللي كنديروا. On est 11e فيفا اليوم هذه خصكم تقولوها باش تبقى 3 ans où tu as le mustawa du classement face, ça veut dire que tu as une régularité, ça veut dire que tu es une très bonne équipe. Et ça, il faut féliciter les joueurs pour ça parce qu'on a été régulier. Salam alaikum, Amin Sadiq, موقع Info Sport. كوش عندي 2 كيسيون غنسولو من لي ريبونس ديالك. قلتي على لا ليست اللي غادي تكون ديال لا كوب داراب ولا كوب دافريك ان لي شوا غيكونوا من بي الجولف من ليجيبت. Ça veut dire بان Non. ماشي نقول لك عندنا لي شوا في Non, écoute, on a le choix parce que le règlement de la Coupe arabe, c'est les joueurs qui jouent dans les championnats. Les joueurs européens ne peuvent pas aller à la Coupe arabe. C'est ça. Donc, il reste le Maroc, il reste les pays africains ou du Moyen-Orient. Voilà, c'est la question déjà. Donc, ça veut dire بان سي فريق سكيشيوي غادي يكونوا عنده لي شوا في البي الجولف وفي ليجيبت. دونك انت بالنسبه لك غيكون لافونتاج ان غيبقاو معاك لي جوار اللي حنا عارفين شكون هما اللي بيلعبوا عليه. لا عنده لو شوا بلاتي ما تقوليش ما نقولش دابا سيت كومبيتيسيون لو ريغلومون كيعطيك لو شوا تدي من المغرب بي الجولف ولي بي تقدر حتى تكون كونغو. قلت ليجيبت ولا يمكن كاين شي مغربي في كونغو نقدروا نعيطوا له ما نعرفوش كاين شي مغربي كيلعب في كونغو سور نوت باز دو دوني ما كاينينش بحال ليكزومبل ياك نعطيك دابا من بعد طريق
il aura le choix, lui en tant qu'entraîneur, de choisir. S'il veut ramener 23 joueurs d'Yel Botola, il joue 23 joueurs Botola, ou là-bas il joue 23 joueurs d'Yel Golf, il joue 23 joueurs. C'est son choix d'entraîneur. Anna, en tant qu'entraîneur, du moment on dit le choix, Anna, dit l'hybride, c'est juste ça. Ça c'est la réponse. Donc j'ai répondu. Ma deuxième question, les matchs amicaux, les victoires consécutives, l'objectif le plus important ديال المغرب كامل هو لاكان. لا قدر الله زعما ما كانش لاكان بالنسبه لنا لي ماتش اميكو لي فيكتوار ما غيقعدوا مجمعنا نكونوا سيور باننا غادي نمشيو لابعد نقطه ود لاكان غتبقى في المغرب. بغيتكم تكونوا مرتاحين. Question qui revient. Inch'Allah, شوف اللي مهم هي لا كومبيتيسيون عندك الصح. الحق باش تكون مزيان في لا كومبيتيسيون ولا خسرتي 8 ماتش دو سويت ما غاديش نكون جالس هنا باش ندير هاد لا كومبيتيسيون. دونك خصك تربح لي ماتش كاميم. سي لا رياليتي دو ليكيب ناسيونال. بالحق بغيتي ولا ما بغيتيش ولا نقولوا نديروا الريكور مونديال. شفتي البارح الدراري ضربوا البرازيل كيهضروا في العالم كامل من المغرب ضربوا البرازيل. وان شاء الله ولا درنا الريكور غيهضروا في العالم كاملين من المغرب ديك البلاد في الافريق هي اللي عندها الريكور وجات في المستوى ديال اسبانيا وديال الالمان. اليوم في الكلاسمون فيفا ملي كتفوت الالمان نتوما كتشوفوا عاديه حق لي زالمون كيقولوا او موروكو كيفاش عندنا كوميزون الالمان دو كوب دو موند باش 4 coupes du monde دابا المغرب ils sont devant nous au classement FIFA. C'est comme ça qu'ils pensent à l'étranger. خرجوا المايند سيت خرجوا شويه على برا وشوفوا اللي كيديروا الدراري اما الشبان اما ليكيب دونك حنا ولا نقولوا نديروا الريكور ونمشي لك بعيد ولا كانت الالمان تقدر تضرب الريكور ولا فرنسا ولا الالمان عندهم لو شوا يديروا ماتش اميكال. شتي كاين غير المغاربه اللي غيفكروا هيدا ما غاديش يقولوا جيبني البرازيل في البرازيل باش ندير الريكور. يقول لك جيب لي لينتشتاين وندير الريكور ومن بعد نهضروا. سي كوم سا كي بونس لي غراند ناسيون. حنا بغينا الريكور بيان سور باسكو قررنا الريكور في الاول عمرنا ما لعبنا على الريكور حك الريكور جا في يدنا ايوا خصنا نشدو ومازال ما درناش. عندكم صحابكم لي ماتش سون فاسيل que pour gagner un match c'est jamais facile. Nouvelle-Zélande ضربت ليجيبت البارح في لي U20 باش تعرفوا الكره ماشي سهله. دونك حنا غاديين ولا نقدروا نهزوا الريكور بيان سور ما غاديش ناكلوا الخبز بالريكور. الحق غيبقى الريكور والريكور غيبقى ديال المغرب ماشي ديال الركراكي. غيبقى peut-être dans 20 ans البرازيل غيديروا اون سيري وملي غيجلسوا الركراكي كاين غيكون توفى ولا شي حاجه الناس غيقولوا ها le Brésil 16 victoires de suite ils ont battu le record du Maroc. وكاين شي واحد في العالم كاين في اليابان كيقول le Maroc ils avaient 16 ولا 15 واي واحد مغربي غيفرح. هي لا فيرتي اللي كنبغي نوصل ديما. il y a encore on a du mal encore عندنا الريكور نديرو مع بحرين ولا نقدر parce que c'est le Maroc qui gagne et quand le Maroc qui gagne les Marocains gagnent والحمد لله وهذا الشيء اللي كنأمنوا. واللي ضد المغرب ما غاديش يبغي نربحوا البحرين هي هذه. كنتمنى غير على برا غيبغيو الريكور الاسبانيين اللي يتفرجوا في الماتش وغيطلبوا يقولوا ان شاء الله يدير غير التعادل باش ما يضربوش الريكور ديالنا. حنا بغينا الريكور شي كومبيتيتور جو تو غاني. Sur ce, merci. Merci. شكركم جزيل الشكر نتلاقاو ان شاء الله يوم المقابله avant le match bien sûr la séance ouverte. Merci beaucoup. شكرا. مباراتي المنتخب الوطني